Ya. Bosnya. Nah guys, si Neng guys dapat guys nih ya. Awas Neng, kasih Neng. Ya, ya, dapat bro. Nih gede banget si Neng. Mantap kan Neng? Tarikannya mantap. Seru kan Neng ya Neng ya. Kita coba nyobain umpan bro di sini bro ya. Ternyata ikan mas. Nah, kita lempar lagi, kita nyoba lagi guys.